चलतु सेठिकी जिबा बण पहाड़ घेरा एक जगह जोठी मझिरे शिव मंदिर अच्छी तो पाखर एक जलप्रपात भी अच्छी आकाशगंगा जलप्रपात तो पाखक सेटा को जीवा एत सहज नुहे कारण सेटा को जावाई रास्ता ना पहाड़ चढ़ी जावाक पड़ो से झरणा पाखक चलतु सेठिकी जिबा आपन सहित सेठी देखा हम आशा करुच्ची आपण मैंने से जगह को बहुत एंजॉय करेंगे चलतु आप सहित से जगह पुणी देखा हम पूर्व वीडियो ढेर सारा भल पाया देथिबारु आपण मानकु धन्यवाद लाइक करथिले भल व्यू भी जाइथिला तो कमेंट रे भी कहिथिले कौन भूल रही वीडियो रे तो मुझे सुधारिया पे चेष्टा करछि आशा करछि आपण वीडियो बहुत एंजॉय करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कौन भूल रोचे एथिरे भी जनइबे कौन भूल रहिला तो चलतु जिबा। चक्र तीर्थ एवं कि समय आसी पहुँचलु पूरा पाग पूरा ठंडा ठंडा अच्छी बाहर पूरा आसला बेले प्रबल गरम होता है आसला पूरा शीत लगुच बहुत ठंडा अच्छी पाग पूरा एरियाटा पूरा ठंडा चलतु जीवा पाखर तो चक्रतीर्थ मंदिर पाखर झरणा बही जाइए चलतु जीवा किछि उपभोग करवा नेचर को। चलतु मंदिर भितर को जीवा सेठी ठाकुर को दर्शन करवा शिव शंभु सेठी अच्छा चलतु मंदिर भीतर जीवा एठी मंदिर को प्राय बहुत कम आज लोक अच्छा कोरोना ते लोक नहांती जेबेठू गवर्नमेंट एलाउ करिछि लोक मानकू पर्यटन स्थली बुलिबा को तापरे परे बहुत कम लोक आसुचंदी तापरे एठी भी लोक माने आसिले तांको जदी से माने कोनोस प्रकार भोग करिया चाहउचंदी एठी जनसुविधा केंद्र अछि भोग फोग करि परिबे प्रसाद करी घर को नहीं पारिबे बहुत सुंदर परिवेश ठंडा ठंडा परिवेश।
ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖକୁ। ଯିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କାରଣ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ବି ସେମିତି ଭଲ ନୁହଁ, ପାହାଚ ବି ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ କାରଣ ଟିକେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ରହୁଛି ଯିବାଟା, କାରଣ ଟିକେ ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ବି ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଦେଖିକି ଯିବେ କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏତେ ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝରଣା ଅଛି, ତ ସେଠିକି କେମିତି ସୁବିଧା କରିବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେ ସୁବିଧା କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କାହାର କିଛି ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ତ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ତ ସେଟାକୁ ଟିକେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସେତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଅଛି ଜାଗାଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ ଝରଣା ପାଖରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।
फाइनाली एते बाट पहाड़ चढ़ सारा पर आम आसी झरणा पाखरे पहुँचीचु आकाशगंगा जलप्रपात जार ना। तो पूरा झरणा पूरा बहुत जोर बही जाऊँगी। तो ये झरनाटा बहीकि पूरा मंदिर पाख दे जाऊँ पूरा तल भितर देकी पहाड़ पाखे पाखे दे। तो चलतु झरनाटा को उपभोग करवा कि समय रहा तापर आग को जीवा।